Continuamos nuestro estudio a través del Evangelio según San Juan. Antes de entrar en la palabra, quiero expresar mi gratitud hoy en el Día del Padre por la vida de mi padre, y gracias a Dios por su vida. Es una bendición todavía tener a mi papá conmigo y realmente doy gracias a Dios por él. Así que hasta Panamá, el reverendo Víctor Hugo Campo, mi padre, gracias por tu amor. Doy gracias por tu vida. La verdad que mi padre me ha dado mucho amor, ha sido un buen padre, me ha tenido mucha paciencia y siempre me ha apoyado, siempre en todos mis proyectos, mis metas, mis ideas, siempre me apoyó. Me ha apoyado y sé que tanto él como mi madre se sacrificaron mucho para poder educarme y yo doy gracias a Dios por eso. Y hay dos lecciones importantes que mi papá me enseñó muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas, pero tal vez dos lecciones importantes para la vida y para el ministerio que me han ayudado mucho, que recibí de mi padre. La primera, ser humilde. ¿Sí? Siempre mi papá me decía eso, ser humilde. No es que la educación, que tus logros se te suban a la cabeza, sirve siempre con humildad. No recibas gloria para ti, dale la gloria siempre a Dios. La primera lección importante que siempre ha estado conmigo. La segunda lección fue, no le des mucha importancia a lo que la gente piensa o habla de ti. Y creo que una lección importante también. No darle demasiada importancia a lo que la gente piense o diga de uno, porque siempre hay alguien que tiene una opinión, siempre hay alguien diciendo algo de uno, pero no darle tanta importancia en la escuela, sino enfocarse en ser lo que el Señor nos ha llamado a hacer y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. So I am very thankful for the life of my father, Pastor Victor Campo in Panama, and he's been such a great dad, always loving me and always supporting me, and lots of patience with me, and I'm thankful for that. Two important things my dad taught me. He taught me many things, but two things. One is to just be humble, always give glory to God, serve, and the second thing is just not to fret about what people may be saying or thinking about you. Right? Just do what you're called to do, and don't worry about what people are saying too much. Don't worry too much about what people are saying or thinking about you. So thanks, Dad, for very important lessons. We continue our journey through the Gospel of John. We're almost getting to the end of the book, John chapter 20 today. Continuamos nuestro estudio a través del Evangelio según San Juan, llegando casi al final del libro, el penúltimo capítulo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo capítulo 20, versos 1 al 31, todo el capítulo. Y Ashley nos va a estar ayudando con la lectura. John chapter 20, we'll be reading the whole chapter. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this,
she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned towards him and cried out in Aramaic, "Rabboni." Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news. "I have seen the Lord." She told them that he had said these things to her. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Now Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks on his hands, and put my fingers where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." A week later, his disciples were in the same house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your fingers here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Thank you. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, háblanos a través de ella. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y que podamos recibirla y atesorarla y ponerla por obra. Que no seamos solo oidores, olvidadizos de tu palabra, sino hacedores. Lord, thank you for your word, that we may receive this word and put it into practice, so that we may not be just listeners of the word, but doers of your word. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. And we ask these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Fe es creer sin ninguna evidencia. Eso es lo que los ateos dicen, eso es lo que los escépticos dicen. Los ateos se burlan de los cristianos porque nos consideran ignorantes, porque nos consideran supersticiosos, porque nos consideran que no somos sofisticados, porque de acuerdo a su perspectiva, la fe cristiana consiste en creer cosas increíbles sin tener ninguna evidencia. You know, the atheists say that faith is believing without any evidence. And they mock the Christians. They consider Christians ignorant people and superstitious, unsophisticated people, because according to their perspective, the Christian faith is about believing outrageous things without any evidence. Pero el apóstol Juan, si el apóstol Juan estuviera hoy aquí, el apóstol Juan tal vez sería la primera persona en decirnos y en decirle a los escépticos que fe no es creer sin ninguna evidencia. If the Apostle John was here today, he would probably be the first person to tell us and to tell any atheist and skeptic
that faith is not believing without evidence. El apóstol Juan quiere que nosotros entendamos la naturaleza de la fe cristiana. ¿En qué consiste realmente la fe? El apóstol Juan sería el primero en decir, ustedes no entienden, ustedes están equivocados. La fe no consiste en creer cosas sin tener evidencia. Yo he escrito todo un libro para llamar a la gente a la fe, pero la fe cristiana no consiste en creer cosas sin evidencia. John would be the first person to say, I have written, you got it all wrong. I have written a whole book to call people to faith, to invite people to faith. But faith, that Christian faith, is not believing things without any evidence. So what is faith then? What is the nature of Christian faith, of our faith? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿En qué consiste la fe cristiana? El apóstol Juan escribió este evangelio, este libro que hemos estado estudiando para invitar personas a la fe. Y él dice aquí, al final casi del libro, al final del capítulo 20, que Jesús hizo muchas otras cosas. Pero que él, Juan, cuidadosamente ha seleccionado ciertos episodios, ciertas piezas de evidencia, ciertas señales para invitarnos a la fe. Juan nos ha presentado ciertas señales, cierta evidencia acerca de Jesús. Testimonio de testigos oculares que estuvieron allí acerca de Jesús. Y ahora nos llama al final del libro a creer, a tener fe en Jesús. John wrote this whole gospel to invite people to faith. And he says here at the end of the gospel that Jesus did many other things. That if we were to write everything, the books could fill the whole world. But he has carefully selected certain pieces of evidence, certain signs to invite us to faith. John has presented some evidence about Jesus, eyewitness testimony about Jesus, and now he's calling us to believe, to have faith in Jesus. Para Juan, la fe no consiste en creer sin ninguna evidencia. Para Juan, creer consiste en dar un paso más allá en la dirección que está apuntando la evidencia. You know, for John, faith is not believing without any evidence. For John, faith is taking one more step in the direction that the evidence is pointing. Fe consiste en examinar la evidencia acerca de Jesús con mente abierta y tomar ese paso más allá en la dirección en la que la evidencia nos está apuntando. Fe es mirar la vida de Jesús de Nazaret y permitirnos a nosotros mismos creer que Dios ha hecho algo único en la vida de Jesús, en la persona de Jesús. Fe es mirar la vida de Jesús y creer, permitirnos creer que Dios existe y que Dios no nos ha dejado solos. Faith is taking that step in the direction of the evidence. Faith is to look at the evidence about Jesus with an open mind and take that step in that direction. Faith is looking at the life of Jesus of Nazareth and allowing ourselves to believe that God has done something unique in Jesus of Nazareth. Faith is looking at the life of Jesus and allowing ourselves to believe that there is a God and that God has not left us alone. Faith is taking one more step in the direction that the evidence is pointing. La fe es tomar ese último paso, ese paso adicional en la dirección en la que la evidencia nos está apuntando, nos está indicando. Fe es la experiencia del discípulo amado en la mañana del domingo de la resurrección hace
2000 años atrás. María Magdalena encontró la tumba vacía aquella mañana y corrió a avisarles a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba y la encontraron vacía también. Pero Juan notó algo extraño en la tumba. Algo difícil de explicar. El cuerpo de Jesús no estaba, pero los lienzos en los que habían envuelto a Jesús estaban allí todavía. Exactamente en el lugar donde el cuerpo de Jesús había estado. ¿Y a quién se le ocurre desvestir un cuerpo antes de robárselo? ¿Quién se le ocurre meterse en una tumba en el medio de la noche y desvestir al muerto y huir con un cuerpo desnudo cubierto de sangre? No tenía ningún sentido. You know, faith is what happened to John that morning, Easter morning, 2,000 years ago. Mary Magdalene found the tomb empty and ran to the disciples to let them know. And then Peter and John ran to the tomb and found the tomb empty as well. But John, he noticed something really strange in these tombs. The tomb is empty. The body of Jesus is missing, but the wrappings are still there, exactly in the place where the body of Jesus had been. And who on earth unwrap a dead body before stealing it? Who would get into a tomb in the middle of the night, undress the dead, and run away with the naked dead body covered in blood? It just didn't make any sense. So the beloved disciples saw the empty tomb and saw the linen wrappings left behind, and he believed. El discípulo amado llegó a la tumba de Jesús y la encontró vacía. Y vio los lienzos en los que habían envuelto el cuerpo de Jesús allí, en el lugar exacto donde el cuerpo de Jesús había estado. Y creyó, nos dice el verso 8. Él creyó. Él tomó ese paso adicional en la dirección en la que la evidencia le estaba apuntando. Él recordó la vida de Jesús. Él recordó las cosas que Jesús había hecho y que Jesús había dicho. Y él creyó que la explicación más razonable, que la mejor explicación de esta tumba vacía enfrente de él era que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos. You know, the beloved disciple, he saw the empty tomb and saw the linen, the wrappings there left behind, and he believed. He took that one more step in the direction that the evidence was pointing him. He remembered the life of Jesus. He remembered the things that Jesus had said and done. And he believed that the best explanation for this empty tomb in front of him was that God had raised Jesus from the dead. Tomás fue diferente. Tomás dijo, si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no meto mi dedo en las heridas de los clavos, si yo no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Jesús se le aparece a Tomás una semana más tarde y le dice, bienaventurados son aquellos que lo han visto y creyeron. You know, Thomas was different than John. John took that one step in the direction of the evidence. But Thomas was like, no, unless I see him, unless I touch him, I will not believe. And Jesus appeared to Thomas a week later and said, Thomas, blessed are those who have not seen and yet have believed. Blessed are those who do not keep demanding
evidence upon evidence and more evidence and more evidence and more evidence before they're willing to believe in Jesus. Bienaventurados, le dijo Jesús a Tomás, aquellos que no continúan demandando evidencia y más evidencia y más evidencia y más evidencia antes de permitirse creer en Jesús. Bienaventurados aquellos que como Juan están dispuestos a tomar ese paso adicional en la dirección en la que la evidencia les está apuntando. Bienaventurados son aquellos que miran a la vida de Jesús, pueden mirar a la vida de Jesús, que pueden mirar a la tumba vacía, a la evidencia de la historia, y están dispuestos a creer en Él. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Blessed are those who, like John, are willing to take one more step in the direction of the evidence. Blessed are those who are willing to look at the life of Jesus, at the empty tomb, at the evidence we have from history, and are willing to believe in Him. You know, Jesus was talking about us because we have not seen Him. But we have the written testimony of those who were there. Jesús estaba hablando en su conversación con Tomás. Jesús se estaba refiriendo a nosotros. Porque nosotros no lo hemos visto. Pero tenemos el testimonio escrito de los que estuvieron allí. We have not seen Jesus, but we have the written testimony of those who were there. We have the empty tomb that Jesus left behind in Jerusalem. It's still there. And we have the evidence from history. And we are willing to believe in Him. We are willing to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. Jesús se estaba refiriendo a nosotros cuando le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nosotros no le hemos visto. Pero tenemos el testimonio escrito de los que sí estuvieron allí. Y tenemos la tumba vacía que todavía está en Jerusalén. Y tenemos el testimonio de la historia. Y estamos dispuestos a creer en Él. Estamos dispuestos a creer que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la fe abre la puerta para que recibamos el Espíritu Santo. En el día de su resurrección, Jesús sopló en los discípulos. Recibir el Espíritu Santo. You know, faith is not just an intellectual exercise. Faith opens the door for us to receive the gift of the Holy Spirit. That day, the day of His resurrection, Jesus breathed on His disciples. Receive the Holy Spirit. Jesús había prometido el Espíritu Santo a aquellos que creyeran en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7:37 al 39. Y esto dijo refiriéndose al Espíritu Santo que no había venido todavía, habría de venir cuando Jesús fuera glorificado. La hora había llegado. Jesús había sido glorificado. Jesús estaba cumpliendo esa promesa. Jesus had promised the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. This was His promise. He had promised the Holy Spirit to those who believe in Him. Chapter 7, verses 37 and 39. The Spirit would be given to those who believe in Him after He was glorified. Now the hour had come. Jesus had been glorified and He was fulfilling His promise. Aquellos que creen en Jesús reciben su Espíritu. Y a través del Espíritu Santo somos hechos hijos de Dios. Por eso Jesús le dijo a María Magdalena aquella mañana, ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios, porque a través de la fe en Jesús recibimos el Espíritu Santo y somos hechos hijos de Dios,
hermanos y hermanas de Jesús. Those who believe in Jesus receive the gift of the Holy Spirit, receive His Spirit, and through the Spirit, we become children of God. That is why Jesus said to Mary Magdalene on that morning, go to my brothers. Tell them, I am ascending to my Father and your Father. My brothers, your Father, to my God and your God. Because through faith, we receive the Holy Spirit. Through faith in Jesus, we receive the Spirit. And we become children of God and brothers and sisters of Jesus. La fe, por lo tanto, la fe cristiana es también una experiencia. Es una experiencia, es una relación. A través de la fe en Jesús experimentamos la presencia del Cristo resucitado en nosotros y en medio de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y a través de la fe en Jesús experimentamos una nueva relación como miembros de la familia de Dios. Faith, Christian faith, is also an experience, it's also a relationship. Through faith in Jesus, we experience the presence of the risen Lord in the person of the Holy Spirit. And through faith in Jesus, we experience a new relationship with God as members of God's family. La fe, nuestra fe en Jesús no es algo pasivo. No es simplemente creer con la cabeza y sentarse a recibir. La fe cristiana nos empuja, nuestra fe en Jesús nos empuja a cumplir una misión en el mundo también. Faith is not something passive. Christian faith is not just about believing in the head and receiving in the heart. Our faith pushes us into the world to fulfill a mission. If we truly believe that Jesus is the Son of God, the Messiah, if we have the Holy Spirit within us, we cannot remain passive. We cannot remain silent. We must not remain passive and silent. La fe cristiana nos empuja a cumplir nuestra misión en el mundo. Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el escogido, el único enviado por Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, de Jesús en nosotros, el Espíritu Santo, no podemos permanecer pasivos, no podemos permanecer callados, no debemos permanecer pasivos y callados. El día de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos, así como el Padre me ha enviado, así yo les envío. Our faith in Jesus, the Spirit in us, pushes us into the world in mission. That's why Jesus said on the day of his resurrection to the disciples, as the Father has sent me, even so I am sending you. We have received this message. We have received this revelation about God and about Jesus. We have received the Holy Spirit through faith so that we make God known, so that we may reveal God to the world, to the rest of the world, like Jesus did. Hemos recibido este mensaje. A través de la fe hemos recibido esta revelación acerca de Dios, acerca de Jesús. Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas para que a través de nosotros, para que nosotros podamos salir y dar a conocer a Dios al mundo, para que a través de nosotros el mundo conozca a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Tener fe es vivir en misión. Tener fe real es vivir en misión. Si realmente creemos en Jesús, debemos vivir proclamándole como Mesías, como Hijo de Dios, para que otros crean en Él también, vengan a creer en Él también. To have faith is to live in a mission.
If we truly, truly believe in Jesus, we must live proclaiming him as Messiah, as Son of God, so that others may come to believe in him as well. That is what John wrote. Para eso escribió Juan el Evangelio. Para eso Juan nos llamó a creer. Is that how we live? Is that the nature of our faith? ¿Es esa la naturaleza de nuestra fe? Because Jesus performed many, many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Porque Jesús hizo además muchas otras cosas. Muchas otras señales en presencia de tus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, para que tengáis fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice a nuestras vidas. Permite, aumentanos la fe. Permite que podamos creer verdaderamente con todo nuestro corazón. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y salgamos al mundo en fe y en el poder de tu Espíritu. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Para que el mundo te conozca, para que el mundo sepa quién eres. Y que Jesucristo es aquel a quien tú envías. Lord, help our faith. That we may live in faith and through faith. That we may be filled with the Holy Spirit. And go out in faith and in the power of your Spirit. To make you known to the world. So that they may believe that you are the only true God and that Jesus is the one whom you sent. Because this is eternal life. To know you and Jesus Christ, whom you have sent. Que podamos, Señor, en fe y en el poder de tu Espíritu, darte a conocer, proclamarte, proclamar a Jesús. Porque en esto consiste la vida eterna. En conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. En el nombre de Jesús, we ask in Jesus' name. Amen.